Naumod sa basakan gawa sa kalsada kining truck nga gidumbol sa aircon bus pasado alas 11 kagabi. Guba ang tuong bahin sa aircon bus nga may plakang LWK 658. Nihunong sila kay napalong ang ilang suga. Ninaog ang driver kay gi-inspeksyon og asa ang guba sa ilang truck. Murag ni suong sa ilawom. Mo po'y pagbangga sa batsilor. Ang driver og tag-iya sa karaang 6-wheeler truck naligsan. Nagsusi ilawom sa sakyanan si Noel Tanuha. Diyang aksidente nga madumbol sa bus ang truck nga napatyan og suga. Sa ospital na namatay ang biktima. Ang bus gikan Tacloban. Musod sa Butuan kay motobil dito sa ilang opisina. Pagabot bangga na sa Proximco. Walay hikabsag kinabuhi sa mga pasahero sa bus. Usa ka 56 anyos nga giilang si Emily Severino ang naangol. Dayong gidala sa pribadong ospital. Ang uban nakaagom sa ginagmayng samad tungod sa kakusog sa bangga. Wala pa'y gikiya kinsa ang manubag sa aksidente. Rog Kultura, Patrol sa Caraga.